Hello everyone, I am Maniza Nasrin and in today's session we are going to discuss 5 MCQs for UGC-NET Paper 1. So let's quickly jump into the questions. A researcher divides a population into homogeneous subgroups based on income level and then selects samples randomly from each subgroup. You need to remember this term, subgroup, in proportion to their size. Which sampling technique is being used? So question to কোৱা গৈছে যে এজন ৰিসাৰ্চাৰে the whole population গোটেই populationটোক ডিভাইড কৰিব কেটামান homogeneous subgroupত ওকে ধৰি লোৱা এটো গোটেই population আছিল তাক কিছুমান similar subgroupত ডিভাইড কৰা যাব it means homogeneous okay same characteristics or subgroupত and key characteristics loise hetu hoise income level it means income level or homogeneity sai pelai teu subgroupot tak divide koribo then he divisions bilakor pura teu simple random sampling collect koribo okay so ei sampling technique to ki buli koa jay and tar correct answer hoise stratified random sampling ami sobe gom pao option number b stratified random sampling ot ki kora jay prothome kisuman strata divide kora jay like strata a strata b then prottek to starter pora random sample collect kora jay okay it means inside this strata or subgroup jikhini population ase teulukor selection or chance equal hoi jay but before that tak prothome kisuman criteria basis ot subgroup ot divide kora jay aru yat criteria to ki lua hoise income level or okay so quickly checking the explanation slide yat koa hoise je stratified random sampling divides population into strata and selects proportionate random samples from each. It means prottek to strata pora random sampling select kora jabo but tar age tak bibhinno strata ba subgroupot divide kora jabo okay baki kita option ami sai loisu baki kita ase cluster sampling then systematic sampling quota sampling so yat baki kitar karone moi explanation provide kori disu je cluster sampling involves selecting entire groups as a cluster and not sampling within each subgroup it means e gute cluster to loi lobo but yar bhitoror khinik ako belege lua na jay it means yak subgrouping kora na jay okay next systematic sampling selects every ant unit it means systematic sampling to dhori lua 9 number ghor to leke moi lolu 10 9 number pisor pra ako next 9 number to lolu tenekwa dhornor kiba eta ধৰি লোৱা যায় ফৰ এক্সাম্পল মই এঠাই পৰা মোৰ সাৰ্ভে স্টাৰ্ট কৰিছো এন্ড মই সিলেক্ট কৰিছো যে প্ৰত্যেক 5 নম্বৰৰ ঘৰটোৰ পিছত মই নেক্সট 5 নম্বৰ ঘৰটোলৈ হে যাম সো এটা নম্বৰ সিলেক্ট কৰি তাক হে ধৰণে আগুৱাই যোৱা যায় দ্যাটস হোৱাই হেতুক সিস্টেমেটিক কোৱা যায় এন্ড ইটস নট বেসড অন সাবগ্ৰুপ ইয়াতো সাবগ্ৰুপিং কৰা না যায় বাট ইয়াত এটা নম্বৰ ধৰি লোৱা যায় ইয়াত এন্ড বুলি লিখা হৈছে ইয়াত ৰিসাৰ্চাৰ জনে ধৰি লব লেটস সে প্ৰত্যেক 5 নম্বৰ ঘৰৰ পিছত মই আকৌ নেক্সট 5 নম্বৰ ঘৰটোলৈ হে যাম so like yat 5 ase yat 10 ase to teo major khini nuhumai teo a2 number lobo then next maybe a2 ghorot teo goi survey koribo ba a2 number population to collect koribo tenekwa dhornor hobo and last option ot asil quota sampling so quota sampling ki hoy so is a non random and based on fixed quotas non probability sampling hoy quota sampling aru yat kisman fixed quota uporot base kori yak collect kora jay. Now question number 2. So question number 2 e hudi ase which of the following best represents a type 1 error in hypothesis testing. So type 1 error tolor kun gita option e best represent korise. So ami amar discussion class ot ami hypothesis or type 1 error type 2 error etc ami discuss korisilu that's why yar correct option to hobo option number b that is rejecting a true null hypothesis kyo hobo ami ebar discussion slide or pra sai loisu so yat kwa hoise je jehetu question to hudisil type 1 error to bisari uliabo lage so type 1 error jitue rejecting a true null hypothesis jitue eta true null hypothesis reject koribo hetu eta type 1 error hobo baki kita option ot ki ase sai loisu baki kita option ot ase accepting a false
null hypothesis যদি এটা false null hypothesis accept কৰি লোৱা যায় তেতিয়া হলে হেতু হ'ব type 2 error okay next optionত আছিলে rejecting a false null hypothesis যদি এটা false null hypothesis reject কৰা যায় তেতিয়া হলে হেতু এটা correct decision হ'ব হেতু error নহয় আৰু তাৰ পিছৰটো হৈছে accepting a true null hypothesis এটো এটা correct decision হ'ব ই এটা error নহয় okay next question number 3 so communication or etu question aru yat hudha hoise je in communication noise refers to so communication ot noise boli kole ami ki buzu aru yar correct answer to hoise any disturbance affecting message clarity it means option number D jikono dhoroner disturbance jitue message to clarity affect koribo hetuke ami noise boli kom okay so explanation slide or pra sai loisu je noise e ki include kore physical semantic then psychological disturbances e gutibur aru semantic noise bahut important hoy semantic enekwa dhoroner for example kind of language barrier hobo pare or a kind of attitude or barrier kind of tumalke eneke bujilwa je enekwa kisuman word use hoise ba enekwa kisuman language use hoise jitu tumaluke buji puat okhubidha so that is semantic barrier in communication it means enekwa dhoroner barriers ahile tumaluke he message to clarity buji nupua it means moi kiba eta koi asu and tumaluke buji napala okay and baki kita option check kori loisu jot ase loud sound only then sender's attitude receiver's intelligence so sender's attitude receiver's intelligence ebur actually noise nohoye okay these are not noise and etu hoise loud sound only so অকল loud sound কেতিয়াও মানে barrier বা noise হিচাপে তাক কাউন্ট কৰা নেযায় ই এটা narrow segment cover কৰিছে it means noise or যদি এটো এটা বৃহৎ area তেন্তে ই অকমান area এটা হে cover কৰিছে যদি হে ই অকল loud sound ৰ কথা কৈছে okay so that was it next question number 4 so question number 4 e কৈ আছে a researcher selects every 10th household okay আমি অলপ আগত ডিসকাস কৰিছিলো if a researcher selects every 10th household from a list after randomly choosing a starting point it means starting point eta randomly select kora goise tar pisot teo koise je moi tar pisot poti 10 number ghor tu le he jam it means etu 10 number then yar pura next 10 number ghor tu le he jam it means etu 20 number ghor tu hobo okay so jetia enekwa dhoroner মানে sampling kora jay tetia ta ki koa jay hetu question tu hudise randomly choosing a starting point and which sampling method is this so ami already agor question discuss korisu very easy ami already kompau that is called the systematic sampling systematic one option number B okay so explanation slide or pra buji loisu so jetia systematic sampling hobo to yat selecting every nth unit it means jetia surveyor jone kole je moi every 10th number household le jam it means eta point ot te eta ghor select korile randomly then te kole je moi next 10th number household le jam tar pisot next 10th number it means 20 number jitu ase hetu number le jam so prothom tur pura 10th then again 10th then again yar pura ako 10 number ghor tu le he jabo so ei dhorne te eta system ot survey to complete koribo or sample collect koribo so that's why selecting every nth unit that is called systematic sampling okay baki kita option ot ki ase ami ebar sai loisu baki kita ase stratified sampling cluster and convenience sampling so stratified yat কি কৰা যায় আমি অলৰেডি গম পাও যে stratified dot আমি কিছুমান সাব গ্ৰুপত ডিভাইড কৰি লও হে কাৰণে এটো আনসাৰৰ আই মিন এটো কোৱেশ্চনৰ এটো আনসাৰ হ'ব নোৱাৰে বাট আমি এবাৰ জানি লৈছো যে বাকি কিটা অপচনত কি আছিল নেক্সট আছিল ক্লাষ্টাৰ এণ্ড কনভেনিয়েন্স সো ক্লাষ্টাৰত কি কৰা যায় যে এন্টায়াৰ গ্ৰুপ গুটে গ্ৰুপটোক সিলেক্ট কৰা যায় তাত কোনো ইন্টাৰভেল নাথাকে আৰু কনভেনিয়েন্স টু এটা কাইন্ড অফ নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী তাক কৰা যায় ইট মিন্স ৰিসাৰ্চাৰ জনে নিজৰ কনভেনিয়েন্সৰ ওপৰত বেস কৰি হেই sample collection koribo okay next come question number 5 which of the following is a
non-probability sampling technique. So আমি আমাৰ ডিসকাশন সেশনত probability and non-probability sampling ডিসকাস কৰিছিলো and তোমালোকে হেগিটা মনত ৰখা উচিত যে কোনগিটা sampling probability হয় কোনগিটা non-probability হয়, very important, even SLET ৰ কাৰণে important and UGC-NET ৰ কাৰণে important. So এই কুৱেশ্যনটো যেহেতু non-probability sampling ৰ কথা সুধিছে and তাৰ correct answer টো হ'ব snowball sampling, option number C. Snowball sampling হৈছে এটা non-probability sampling. আৰু বাকি কিটা অপশনত আছে simple random sampling, stratified sampling, then systematic sampling. So আমি গম পাও এইগিটা গুটেগিটা probability sampling. Okay, option I mean explanation slide তো দিয়া গৈছে যে বাকি কিটা probability and non-probability যেহেতু কুৱেশ্যনটো সুধিছিল, so আমি গম পালো snowball sampling. So snowball sampling to কি হয় আমি এবাৰ চাই লৈছো. Used for hidden populations and selection depends on referrals. It means মই কিবা এটা community reach কৰিব বিচাৰি আছো আৰু এই communityৰ population খিনি যথেষ্ট remote area থাকে or hidden population পটককে তেওঁলোকক বিচাৰি পোৱা নাযায়, তো তাৰ কাৰণে আমি snowball sampling create কৰো. snowballingত আমি কি কৰো কিছুমান referralত যাও. It means কোনোবা এজন মানুহক আমি জানো, তেও ধৰি লোৱা এই কমিউনিটিটোৰ হেডক চিনি পায়, দেন তেও গৈ পেলাই তেওঁৰ লগত ডিসকাস কৰিব, দেন তাৰ পৰা ইনফৰমেশন কালেক্ট কৰিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেফাৰেন্সিং I mean referralত যাব. ওকে, সো snowballing হয় হেতু ক্ষেত্ৰত to reach some particular community or to reach some particular data. Okay, so এইখিনি আছিল আজিৰ ডিসকাশনত. So thank you for joining with us and আমি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ short 5 MCQs for daily series আমি লৈ আহিম. So thank you.